ассалому алайкум тамоми мардуми Тоҷикистон, муборизон, равшанфикрон, муҳоҷирон, аз мансабдорони болоӣ то мансабдори поёнии озодихоҳ, тамоми қишри ҷомеаи шаҳрвандӣ. Дуюм қисми сабта шурӯъ мекунем. Имрӯза мавзӯъ ки freedom permits from ин озодӣ ба мардуми помир аз геноцид and диктаторӣ ба диктатор мебошад. мақсад ози ман як сабта шурӯъ кардам ки вақте ки бисёр нарафт киштам YouTube бахшиш. барои ҳамин агар бихоҳем ки ман бо забони тоҷик гап занам, тоҷик гап мезанам, русӣ гап мезанам. барои он ки чтобы мардум да понятно шавад да ҳамин чизо, барои ҳамин ман русӣ гап занам. агар иҷозат битен, партизано иҷозат битен да, барои он ки канал ба ман тааллуқ надорад, канал ба партизано тааллуқ дорад. ҳам партизано чизе ки мегӯяд ҳам хе мекунем да. барои ҳамуқа ба партизано дуромада чӣ мекунанд да, ё русӣ гам назан меган, ё иҷа чӣ ҳаст да. барои ҳамуқа канал ба партизано ки тааллуқ дорад, ҳамин мардуми помира ба тариқи рус дорад ку бародар Тоҷикистони ман ҳамин тамоми ҳамин барада истода ҳамин хуҷаин тай ки тра инам ҷада рӯй кард ози нависта анамун қати моай зиқ нашав. фаҳмиди ты дига намедони ки партизан кия. фаҳмиди мо ҳам хеле сохтагием ин системара. ты иҷа ҷои ты не. ты бара ҳамун агар намедонам лейтенант боша ҳамун генералат намедонад ин системара. фаҳмиди ин система ҳам хеле сохтагием ки намедони бояд ҳам хеле система бошад ки ҳамин монда шавида мозга тайку девона кунему баъд бихӯрем. фаҳмиди ин системара ҳама кормандои мақомот меистад пишти ин системада. гап дори кормандое ки мақомотда кор карагиан, пенсия баромадагиан, иштирокчии ҷанги бузурги ватаниан, кампир иштирокчии ҷанги бузурги ватаниай, партизан будагиай, анам хе одамо меистад пишти ин корда. фаҳмиди ҳама марди ҷангиан, ҳама мақсади эмомалира қатъи ҳами авлоду аҷдоду данғараш гум карани одамоам. бихоҳӣ унамун ҳамун гуҷое ки шишта бошам кабинете ки шиштагӣ ку анамҷада пиррай партизан. ҳам кабинете ки шиштагӣ ку ҳам барада шиштаги одамо партизанан зиқ нашав. фаҳмиди мо просто методи хидморо дорем. мо методи хидмокати атака мекунем. мо методи хидмокати нест каранием нест. мефаҳмед ту Тоҷикистони ман нест каранием нест. ҳамин убрат кунем тра гум шавӣ. ман тра чико кунам охи инам ҷида манда мелем. ман биз қати гам намезанам. ман тра мегум ман тра чӣ биз бошӣ ҳамун касе ки туда чӣ мега инами менависаду мегӯд ки бинавис мега ки уна каналҳое ҳаст. канали уна садои мардумай шумода биро инамҷа гап занем. маҳмад иқболай гап занем. ман инҷада бизода рон нест. ман шуморо спискатона дорум, картотекатона дорум. шумо агентен. шумо ман чӣ бугум охи шумо инҷа ҷои шумо нест. барои ҳамин бирем. барои ҳамин ай мавзӯъ берун намебироем. дига ӯ аҳамият наметем. ҷавобата гирифтӣ ки ҳама иҷада коргарои тамоми структура ҳаст. тамоми ай мардуми оддӣ, муҳоҷир, мухолиф. ман вақти баромадамда ҳама записома бин. сари записимда ай вақти якум записи ман бин мегум равшанфикр, муҳоҷир, муборис, мухолиф, аз мансабдори оддӣ то мансабдори баландпояи озодихоҳ мегум. фаҳму гир. фаҳмиди инами мазмунаш туда бояд анами якум калими ман туда уже понятно набошад ки чанқа одам пишти ида меистад. фаҳмиди барои ҳамин ман дига туда ҷавобам наметам. тумада зангам назан брат. гум кун номер померта ки бози нагум бо браван бо яйёта нақафам. фаҳмиди барои ҳамиқа имрӯза мавзӯъ ки геноциди мардуми помир рафта истодааст
همین موضوع دا صحبت کردیم. همین مردم پامیر مردم اهل هستن، مردم شجاع هستن، مردمی که یگانه منطقه جمهوری تاجیکستان که مردمش اهل هست، مردمش نمی همش گردی دیگر راست می ایستن. دیگر منطقه ها نه. برای همین باید مردم دیگر منطقه ها، من گفتم که پارتیزانی، این اینجا در گوش کردین که پارتیزانی، پارتیزان باید هر یک، اینم گفت کنم همون مردم خطلان بود، ای جیگری همون خطلان بود. گفتی گفت همون گپ زدن و زپسته 2 ساعت رفتگی زپسته گفت که اجازت گفت بکشه. میگه همه مقام همه منطقه اجازت دادگیه که کسی که دیگه منطقه در رفته زوری میکند بکشه، زهر بتن، لوبای کار بکنین، ماشین شا بسوزونین، ماشین شایی که استاد میبرد بولچسس کن، لوبای خی اتاک کنین. همیو ترسن، ترس همین ترسش باشد که دیگه همین دلش هایی که دلش بزند همین سلام کرنده که همیو مردم دوست میدارن، که همه پارتیزان شود همیو اومده مردم که سلام میکنن، که همین را بفهمیم یه بار. برای چی یا این مردم میگیریزن؟ اگر مردم دوست دارن، وطن دوست دارن، مردم که میشوند کو؟ مردم آزادی میخواهد، مردم پارتیزانی میخواهد، بروند گم شوند. کو همینا یه بار مردم ده بعد نزدیک میشوند، کو همیو ما را میکشند، کو ما ایو را کشتند سر بکنیم، همیو کو چیکو میکنن؟ نزدیک میشوند مودا ای خوردوش تا کلون شد، ایمون روحبرش تا اینمین پایانش که انمیو ده خدمت میکنند. برای چی؟ برای نمکه پارتیزانی. اساسا مردمی سوق دا گفتنیم که مردمی سوق یک جو شویم، بس کنین ما از خود نه ای شما همینو شما را جدا کرد که ای از خوجان و از مسجد نمیدونم و از سالانجو و از قشلاق نه، همه همش یک جو، همه چی داخلی تاجیکستان به یک جو، چی بیرون تاجیکستان به یک جو، چی به شما یک جو نمیشه، چی به شما را یک جو کردن نمیمونه. برای آنکه مردمی سوق بسیار است، خیلی چیز داره. گوگل خطی پرویرکه میکنین سوق بسیار است، فهمیدین؟ بسیار است. همین بسیار یک جای شدن اینو میترسد، فهمیدین؟ همین قوه که یک جا شد، این پامیر بینین یک 250 300 هزار اهالی دارد، یک جا که شود ایقا ترسیده استن. انکون پریستاویت کنین که 3 میلیون 200 نفر، 3 میلیون 300 3 میلیون 400 نفر اهالی هست، 400 هزار نفر یک جا که شود، اینو چی میترسد؟ میفهمین اینو چی میترسد؟ اینو رای خونه شد چی میگه نه. زندگی دا آمدگی های این همیجا دا لیج بی های که این همین برنامه دا گب میزند و دکومنتش پردلیوت کند، یک تا این همین کارتچکا دارد ده هم کارتچکاش پردلیوت کند، 3 سال 2 سال اینجا کار کند، غله هم باریم با اوجا پول روی کند. نه بس کنین این همین دولت ها دورگ نیستن دیگه، همه تا میدونن کدامی چند سم روی میکنیم با اوجا دا چی خریدی، با اوجا دا بودگی خوجه این اونم رو گفتستم که پولاشون ایجا کو شما اوجا دا پول روی میکنین او پول با ایجا روی میکنن، یا میدونن که ایوجا شما چی روی میکنین، چی میخرین، چی کو میکنین. زچیم بس کنین این طریفیریه بونای رنگتون، بس کنین باور کنین، بس کنین جام کنین ناموستبی و پارتیزان شا، اونم پارتیزان های منطقه دا فینانسی رو کن بتسوم همون پارتیزان های منطقه دا دستی یک کار بکنن و بگون که اینامی فلان چی کده، فلان آدم زنده باشه، همون کلیچکا تا بگودم برآمد میکنی، چی محمد اقبال ده، چی حسین اشوروف ده، کسی ده برآمد میکنی، انا مجا ده کلیچکا تا بگود که اینامی فلان چی ما همی یک کاری خیر کرد، ما اینامی کار کردیم، تمام کلیچکا تا بگود، نام خود جانشان نتیاد داشته. فهمیدی؟ انا ایخی پارتیزان هم من دوست میدارم. زنک برآمده است، من ده ویدیو میکنه، پارتیزان های میگه اکا ما اینم خیلی هجوم دارم، اینم خیلی لوبای خیلی هجوم دارم میگه. میفهمید؟ دخترکای چی مسنی، چی تمام منطقه بچه های مسنی کو پدیز ای کو سپیسکا کدیستان ای گجویان فرزندشان گجو دان، چند سال شده گجو کلان شد، همونجا مکتبا دا خونده دروغ درنیم بسیار در اومدگی ای بعضی فرزندشان همه شد اینم خیلی سپیسکا کدگی. فهمیدی؟ کی
ایرا داشتن نمیشود امامالی رحمو آدمایی که گوش میکنین آدمایی که این سیستم ما همه خیلی ساختم که کنترل نشود فهمیدی ها ما دا یک آدم انسان گفتگی بود انسان ریولوشنر است روی دنیا دا بسیار دولت ها دا ریولوشن داشه اینم پوتین تا سری قدرت آوردن بسیار دولت ها داشه بسیار آدم دا انامون ریکامنداسیا دادگی روی دنیا دا ریولوشن کردن وقتی که انسان وظیفه میخواهد ریولوشن میکنه میگه که او مقصدش نمیرسه وقتی که انسان میگه که من پالنیم خواهشی مردم ده همه چی میکشم همه چی را میتونم مردم خودش ایکو رهبرش انتخاب میکنه انا اون وقت ریولوشن میشه من انا همونش انتخاب کردم من وظیفه را انتخاب نکردم من میتونستم شما ده نگم من میتونستم خواب زندگی کنم من میتونستم نه من انا همین چیز انتخاب کردم من ده ولاست در کار نه با میگم تو فهمیدی من عقل دارم سواد دارم لوبوی جو کار میکنم لوبوی کار میکنم فهمیدی لیکن شما باید هوشیار شدن شما من حیاتون باید تمام چی افیسر تای وطن دوست میداری اینم افیسر رو دا میگم کوراتور میکنن که همینجا شده لوبوی دا میگم که اینم حیات من ببرو ما قطعی افیسر باشی بعد اینم برنامه فکت دروی میکنم تماشا کن فهمیدی خودت تماشا کن همه جا نشان ندی بعضش سیری دولتی های بعضش اگونچی های من میگم که پروست وطن دوستی حالی شما لاولوکاش رفتگی نیسته گنرالات وزیرات رفتگی نیسته میدانی تو اینم ببرات گپ میزنم من اینا ژورنالیست اینم رادیو آزاده ببرات وزیرات من قطعش بحث میکنم سوال میتونم سوالی چات که دست کنال نش میتونم که اینه میده چی میگم نشانش میتونم کو جواب داده میتونم نمیتونم همش فروخته شدگی هم میگم من شما را یا بر وقت فروخته شدگی هم یا دا وطن در کار نیست اینجا وود آفیس های رنگی که شما رسیده میره مردکاری کار میکنین پول کار میکنین کو اروپا دا آمده خطون بیجنس میکنین پول کار میکنین روی میکنین کو انا همین بارین انا همون تاجیکستان همیاد آفیس های یا اوجا رفتگی هم که کار کرد دزیده روی کنن بعد که اومدن با خوشرو زندگی میکنن و دوبای یکون خیتای دا میرون زندگی میکنن برای همه که مردمی پامیر ایره خوشرو میفهمد زدن مردمی پامیر شکستن مردمی پامیر برای انهمون من گفتم اولش ریسورس آخری زپس هم ریسورس برای همه جنگ برای انهمین چیزه فهمیدی برای اون که در اونجا من گفتم مکتبی که همجا ده ساختگی یکون کنجی تاجیکستان نیست یکون تریتوری تاجیکستان نیست مکتبی که همجا ساختگی اسلوبی که همجا ده هست دیگه جاها همه غلام برای همه که مردمی سوخت سرجم شد خارجه کسیت که هستی در خارجه در اروپا در امریکا اوجه ببراین لیدراتون دا لیدر انتخاب کنین همون کدام منطقه که هستین گوش کنین یک کلانتر و با عقلتر تا برای همین شما باید لیدری منطقه سوخت باید اوجه باشد میفهمین شما لیدری منطقه فهمیده هستین گپی مرا لیدری منطقه باشد لیدر سوخت لیدر داشته باشد دوشنبه در اروپای امریکایی در تمام منطقه لیدرتا معین کن لیدرتا اوکی نوحه توبه مرکز هر یک منطقه باید لیدری خودش داشته باشد نپریمیر اروپا داین نمیدونم 10 نفر حساری همون 10 نفر با یک تا آدم با عقلتون با انتون لیدر مونه فهمیدین با دیگر حساری ها شما را گوش میکنن یا لنسکی رایون 10 نفری 15 نفری یک تا با عقلتا با سوادتا لیدر تعیین کن فهمیدی فروخته نشده باشد با میگم یگان کس فروخته نشده باشد خوش رو پرویرکا کنید بسنجه فهمیدی فروخته نشده باشد لیدر تعیین کنید لیدر گوش کنید فهمیدین انا همون وقت اتاکا چاپ میشه من شما دا ایکو یک سیستم میگم که یا ایکو رهگم میزنم من یا دیوانم یا سیستم هایی که من ایزوچات کردگیم همین
Украина чӣ системаи истифода мебаранд дидестен? Ҳамин даже ҳамн солдатҳо гуфтгу, солдатҳои русҳо гуфт ки яроқому кор накард. Яроқому намепаронанд гуфтгу, намепаронанд. Чӣ ба медонед? Дига хе система. Ман шуморо намегум. Иҷода подробно ҳамун чизора мо истифода бурданем манам Тоҷикистонда. Хидшон месӯзанда. Ҳамун курок азер кунанд, хидш дар мегирад. Порхиш зриф метад. Ман гуфтагӣ будам я записимда. Фаҳмидед? ҳоли Украина набуд у вақта, ман гуфтагӣ будам. Баъд Украина пайдо шуд, онҷо дидем ки одамо сӯхт. Фаҳмидед? Мумкин неста. Яроқа запрещено мондагианд. Тира истифода, яроқа бар зидди одам кушодана запрещено мондагианд. Помир кам аст мардум, барои ҳамино иё айку то унам солдата куштанд. Аҳамият додем. Якта ай мардум куштанд, дутта ё сета чорта солдат куштестанд. Солдатҳои хидшон мекушанд, ҳамун снайпер истодагӣ, чун уро куштанд, ира кушим чӣ меафтад да международни системада савол-ҷавобуш камтар аст. Фаҳмидед на? Барои ҳамин ин бозӣ аст. Фарзандотон ки аз дига минтақа ҳастен, ай сӯхт, ай хатлон, касе ки ватана дӯст медорӣ, ай Ленский, ай тамоми минтақаҳои шаҳри Душанбе, ай гирду атрофи Тобе хизмати ҳарбӣ даю айни ҳол дар Помир қарор доранд, фаҳмонем ки напаронанд, фаҳмонем ки ягон хичона ранги девонагӣ бизананд, касал бизананд, ягон хе кунану айҷо ҳуй бихӯранд. ҳуй бихӯранд, биёянд Душанбе ҳамун госпитал хораҳон хичона касал кунанд. Накунанд. Фаҳмидем ки мекушад, мардум мекушад. Фаҳмидем? Мардум бовар кунем ку мардум уже намебахшад. Фаҳмидем? Зинда бошен. Хеле гап задам. ҳамата дӯст медорам гуфтам. Мардуми Помирда як бори дига мегӯм ки провокатсияда дода нашавед. Лидерои маҳаллӣ ҳаст, аналитикои бақувват Помирда ҳаст. Ино ҳамун хавфда меёранд, аналитико фикриш банд мешавад ку ҳамун анализ кара наметавонад да. Оромона шишта якҷо анализ кара наметавонад. Мардуми Помир ки дар хориҷа ҳастен, аналитико дорен, мардуми бақувват дорен, дар Русия, дар дига асосан Русияда дорен. ҳамун мардакош бишинен таҳлил кунен худтон. Окей, яъне ҳолата ки омад Русия, омад Эрон, омад представителои военниш, ҷанг сар шуд, киштана сар кардан. Фаҳмидед на? Чӣ кардан? Дидед? худтон анализ кунед, ман намекунам. Ман гуфтам фикри худам. Партизаноям фикриша гуфт. барои ҳамақа обод бошед, зинда бошед, сарбаланд бошед. ҳамата дӯст медорам. Единственный партизани, единственный партизан. Партизан мешӣ, озод мешӣ. Партизан мешӣ, вазифа мардуми ҳамун минтақада мешавад. Партизан мешӣ, фарзандат раис мешавад. Партизан мешӣ, фарзандат прокурори районат мешавад. Партизан мешӣ, фарзандат раиси ҳукумати ноҳиян мешавад. Партизан мешӣ, фарзандат сардори милиса мешавад. Партизан мешӣ, фарзандат сардори амнияти ноҳият мешавад. Партизан мешӣ, раиси налог мешавад фарзанд. Партизан дига ҳичи. иёра гум кунем бираван ҳамун тарафшон. Бираван ҳамҷода хеле ғорат кардагиам дам гиранд. Ман ҳурматшон мекунам, но иззату нафсу номуси инсонда расидан дар кор меорад. ҳар як чи предел дорад, граница дорад. ҳамун границае ки гузашти ҳама хел мешавад. Ман бачаҳое ки Аврупода ҳастен, мухолифо, касе ки мухолиф аст, мада меброен, агар касе ки школи партизания намедонад, яке бугуд ки иззат хато гуфтестай. Ман шумода мегӯм дар ҳамун ҷоҳое ки қарор дорен, ҳамунҷода одамое ҳаст ки мерен, қабул мекунанд, шумода мефаҳмонанд ки школа партизанӣ ҳаст. Фаҳмидед? ин ҳамин давлатҳои любой давлати тинҷада ҳаст. Любой давлати пешрафтаи дунёда школа партизанӣ ҳаст. Партизан ҳама вақт императора метарсад. барои ҳамун император дуздӣ намекунад. ман инамақа гаптон мегӯм. зинда бошен, сарбаланд бошен, анамун ака ки унам Помирда истодагӣ, анамун ҳамат
примери историяи тамоми Тоҷикистон ва бояд номи ана ҳамон одам дард шавад ки 30 сол шуд шикаста наметавонад. Ана ӯ аст настоящий, инамин ҳақиқатан реальный инсоне ки тактикая хуб медонад. ман анамунда раҳмат мегӯям. гирди ҳамунда мардуми Помира сарҷам шуда меша мехоҳам. гӯш кунен, лидери маҳалла дарбараш бошен, мардуми Помир, мардуми Суғд, мардуми боя бор дига мегӯям, мардуми Бадахшон, мардуми шаҳри Душанбе, мардуми Ваҳдат, мардуми Ҳисор, мардуми Ленский район, мардуми Варзо, мардуми Турсунзода, мардуми шаҳри Нав, мардуми тамоми минтақаи Суғд, ҳама дон ки шикори муайянкунӣ лидерҳои маҳал минтақа фарзандони инамқа дили гурда дорад ки ҳар як минтақа анамуна шикораш рафтост. дода нашавен, дар бари ҳамихе одамотон сар ҷамъ шавен, якҷоя инами партизан кишид анамо одамо ку анамо одамои сарҷамъ шавену дастгирӣ кунену идеяшро барашда истода партизаниша бо бақувват кунен, бедортар кунен, бари ҳамо одамода истода партизани идеологияша бедортар кунен, уверенность битен ҳамо одамо кати иёра инами 3 соат ман шумода гуфтагӣ 3 соата мегирам метунтум худам инами аймиҷа ку ҳама сарҷамъ шуд ку ҳама партизано гуфт ки мо инами минтақаи партизанаш ман инамиқа одам дорум, ман инамиқа партизан инамиқа одам дорум, инамҷа инами муовинам, не ҳамара мефаҳмум ку аниқ мекунам. инамин гуфтум ҳамихе медром 1-2-3 сар мекунӣ, соатта мебинӣ ку 3 соата мегирам метунам 3 соата. фаҳмидӣ? бе ягон гапу хабар. мада ягон кас дар кор не. фақат партизан мада дар кор. дига ҳичи. партизан бошад ман мегирам. бе партизан не. бе партизан фиреб, лавушка, пресс, куштан. фаҳмидӣ? бе партизан не. тоқа партизани амалиёт кати. тоқа партизани одновременно ҳамаи минтақа мехезад. ҳама мехезад. 50% армияи командирои партизан ки ҳаст дар ҳамун шаҳру ноҳияшон мемонад, 50%аш пойтахта мебиёяд. штоби ӯо уҷара ба сари даст бигирам. ман гуфтам ку ҳамун вазифаҳоя бояд кадрои маҳал худшон бишинанд вазифада. боқӣ мондаш иҷа намеёяд, пойтахта меистад. фаҳмидем? пеши и партия. штоби контакт бошад. уҷара полни ҳамун партизанда ӯ тааллуқ дошта бошад, миллати партизан, маҳалли партизан роҳбар шавад. анамин чиз мешавад. шумо ай гушнагӣ мебароед, шумо ай ғуломӣ мебароед, шумо ай тамоми сатҳи инами урвини ғуломдорию танфурӯшию намедонам любой сатҳ мебароӣ, любой давлати дунёда мери, гапта мезани, гӯшид мекунад. а дига вақт ҳама вақт ғуломе. тоқа партизанӣ. занта мебинӣ аму гӯшворуша ҳалқаша мешинӣ ку инами шиштагӣ мебинӣ. ҳамора диди анамора фаҳм ки айти нестаю. ӯ хоҷа намеравад. ҳамон ки хоҷа равафт анамуна номусиш анамуна ҳамун зани ты кардагиай ё як зани тоҷик кардагиай ки номуси манто анамунам ё мефурӯшам. фаҳмиде на? ичинам дорад. барои ҳам каман гуфтам ки шумо да абручалка гуфтам. фаҳмиде? ё надоран. мефаҳмед шумо? ман шумода ошкор гуфтаистам. анамора диди шишти офитсери авангарди касе ки боши инами занат қати шишти арусут қати намедонам касе қати шишти ҳамин диди инами кӯчада маршрут када любой ҷода ки ҳасти инами занака тоҷика диди ҳамин гӯшт ҳамин тилло дорад бифаҳм ки айти нестай ҳамун занакам айти нестай ё фурӯхтагиам ҳамада ҳама барои анамақа партизан меши анамуро ба даст гирифтанд. фаҳмидӣ? ман шуморо мегӯям ана ҳамин давлатотай ку ин давлатотам ҷудо мекунанд зану шавҳари тоҷика. маро ошкор мегӯям истифода мебаранд барои ҳамун мебинанд например ты ба қуввати зан например ба қувват ё мард ба қувваттар аст аз зан ҷудош мекунанда одами ба қуввату ҷудо мекунанд. ай слаби инсон слаби як ғулом мекунанд. любой хе истифода мебаранд.
بعد اومده باز همون سیلنیده میگن که او غلامه که خودش میگن چی با پشتی همون رو میگیری میگن او غلامه میگه او خونش غلامی میگه او یک غلامه میگه فهمیدی برای همه این چیزا رو اوجه شما دونه ما یگون کس درکار نه غیر انا همون تاجیکستان غیری لوبای کنجی دنیا دا نمیدونم امریکا میده افسر میده لوبای دعوت دنیا رو غلامی هیچ کی نیست دیگه غلامی مهر زدگی این اینجا دا مهر زدن پاسپورت دا مهر زدگی فهمیده همه دا سربلندی میخوام زنده باشیم برادرها